बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अलशफा होम्योपैथिक सेंटर की तरफ से जुलंधर पानी पड़ना, ड्रॉप्सिकल अफेक्शन, जिस्म में पानी पड़ के ऐसा पता लगता है कि सोज हो गई है। जल्द के नीचे मुख्तलिफ़ जगह पर, पाँव पर होती है, पेट पर होती है, आँखों पे होती है, लेकिन ये इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं और मुख्तलिफ़ अद्वियात हैं। ये बीमारी जो है, इसकी रोज़मर्रा की दवा अगर कुछ ना समझ आए, बलाटा ओरिएंटल्स, अगर कोई दवा समझ ना आए तो बलाटा मदर टेंचर क्यू के हफ्ता अशरा इस्तेमाल कराएं। सुबह दोपहर शाम 6-7 कतरे पानी में डालकर 3 दफ़ा दिन में। दिल, गुर्दे, फेफड़े या जिगर में ख़राबी होने पर ज़ेरे जल्द पानी जमा हो जाता है। इसकी तशख़ीस कुछ यूँ है: अगर ये मर्ज़ दिल या फेफड़ों की ख़राबी की वजह से है तो सोजन पहले पाँव पर ज़ाहिर होगी, फिर ऊपर पेट और दूसरे जिस्म की तरफ आएगी। अगर पाँव से सोजन शुरू हो, जिस्म पिलपिला हो, जल्द के अंदर पानी महसूस हो, तो इसका मतलब है कि फेफड़ा और दिल, इसमें से कोई एक की खराबी है। अगर ये मर्ज़ जिगर की खराबी से होगा तो सोजन पहले पेट पे ऊपर ज़ाहिर होगी, फिर ऊपर पेट और दीगर जिस्म की तरफ जाएगी। अगर ये मर्ज़ गुर्दों की खराबी से होगा तो सोजन पहले आँखों के पवटे, चेहरा पर सोजन आएगी, बाद अज़ां दूसरे जिस्म की तरफ जाएगी। एनीमिया, कमी खून के मर्ज़ में सोजन मामूली होती है, जो आराम करने के बाद ठीक हो जाती है और चलने फिरने के फिर आदी हो जाती है। गुर्दों की खराबी में जो पाँव की सोजन पैदा हो जाती है, वो आराम करने से बढ़ती है और चलने फिरने से घटती है। अगर ऐसा है तो फिर गुर्दों की खराबी है। अगर पाँव में सोजन है और वो आराम करने से ज़्यादा होती है और अगर चलने फिरने से कम होती है तो फिर गुर्दे ख़राब हैं। ये तजवीज़ अद्वियात जो है, इस तरह बेकार हैं ये, क्योंकि अलामात के मुताबिक अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स आपने दवा तजवीज़ करनी है। इसकी एक बड़ी दवा एपिस मेलिफिका है। एपिस मेलिफिका शहद की मक्खी से दवा तैयार की जाती है। इसकी अलामात भी वही हैं। अगर शहद की मक्खी लड़ जाए, जो अलामत पैदा होती हैं वो इस तरह होती हैं कि वो जिस्म सूज जाता है, प्यास कतन नहीं होती, पेशाब कम आना शुरू हो जाता है, आँखों के नीचे थैली नुमा सोजन होती है, हर तरह की गर्मी से जिस्मानी तकालीफ ज़्यादा हो जाती हैं। पेशाब की तकालीफ में एपस एक मकाम नुमायाँ रखती है, ये गुर्दों पे असरअंदाज होती है। ऐसी हालत में अगर सोजन चेहरे पर हो और डांगदार दर्दें हों, छपाकी की तरह जिस्म सूजा हुआ हो, पेशाब कम आए,
پیاس قطر نہ لگے تو اس کی دوا ایپس میلیفیکا ہے۔ دوسری دوائی ہے آرسینکم البم۔ یہ اپنی مخصوص علامات کے تحت اس لیے پہچانی جا سکتی ہے کہ یہ بالکل ایپس کے الٹ ہے۔ اس میں خاص پیاس ہوتی ہے، یعنی تھوڑے تھوڑے پانی کی پیاس، گھونٹ گھونٹ پانی انسان پیتا ہے۔ بے چینی بہت ہوتی ہے، ذہنی بے چینی بہت ہوتی ہے، نکاہت ہے اور سردی سے تکالیف بڑھتی ہیں۔ ایپس میلیفیکا میں پیاس نہیں لگتی، آرسینکم البم میں پیاس بہت لگتی ہے، تھوڑے تھوڑے پانی کی بے چینی ہوتی ہے۔ چنانچہ ایپس سے پیاس اور سردی گرمی کے اختلاف کی وجہ سے ایپس اور آرسینکم البم پہچانی جاتی ہیں۔ تیسری دوائی ہے اس کی ایپوسائنم کینابینم۔ اس دوا میں شدید پیاس ہوتی ہے، پانی پینے سے پیٹ وغیرہ میں درد وغیرہ ہوتا ہے، سردی سے آرسینکم البم کی طرح تکلیف بڑھتی ہے، مگر جو بے چینی نکاہت آرسینک میں پائی جاتی ہے اس میں وہ نہیں ہوتی۔ شدید پیاس اور پانی پینے سے خرابی اس کی خاص علامت ہے۔ ایپس میں شدید پیاس بھی ہوتی ہے اور ذہنی بے چینی بھی ہوتی ہے، اس میں بے چینی نہیں ہوتی، مریض آرام سے پڑا ہوتا ہے۔ چوتھی دوائی ہے اس کی ڈیجیٹیلس۔ میں یہ دل کے امراض کی وجہ سے جسم میں پانی کا پڑ جانا، جبکہ نبض بہت کمزور ہو اور نبض بے قاعدہ ہو، ہونٹوں میں نلاہٹ محسوس ہو، ایسا محسوس ہو کہ دل ٹھہر گیا ہے، مستقل گہرا سانس لینے کی خواہش ہو، لمبا سانس لینے کی لیکن آتا نہیں، اور ایسی حالت میں ڈیجیٹیلس جو ہے وہ بہترین دوائی ہے۔ اس کے علاوہ دوائی ہے چائنا اس کمزوری میں دی جاتی ہے جب جسمانی طاقت جو ہے کسی طرح سے خارج ہو جائے، خون نکل جائے، پھر بھی جب ایسی صورت میں یا کوئی لمبی